अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तस्बीह गौसिया की ताकतों के बारे में। तस्बीह गौसिया के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको बता दूं, ज़िंदगी में एक मर्तबा हर मुसलमान को तस्बीह गौसिया ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। चंद फजीलतें मैं आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन आप एक बार इस वजीफ़े को आजमा कर ज़रूर देखना। ऐसा कोई काम है ही नहीं इंशाअल्लाह जो तस्बीह गौसिया के बाद में ना बने। बड़ी से बड़ी मुसीबतें, परेशानियां, दुश्मन से निजात, जादू टोने से निजात, नज़र या नज़र बस से हिफाजत, एमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत या दुनियावी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े की फजीलत में ये भी आता है, अगर कोई बीमार शख्स इस वजीफ़े को एक बार पढ़ ले तो अल्लाह उस इंसान को इंशाअल्लाह हर बीमारी से शिफाए कामिला अता फरमा देता है। ये तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम ही काफ़ी है हमारी परेशानी को दूर करने के लिए। अगर हम अपने बुरे वक्त में या गौसल मदद कह दे तो बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाती है, लेकिन जब बात आती है तस्बीह गौसिया की तो इसकी ताकत और फजीलतें इतनी बढ़ जाती हैं कि बंदा अपने मुंह से अल्फाजों को निकाले और वह अल्फाज पूरे ना हो। तस्बीह गौसिया पढ़ना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा काम है। एक छोटी सी तस्बीह है एक लाइन की, उसको आपको सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना है वह मैं अभी आपको बता दूंगा। इससे पहले आप इस वजीफ़े को करने की शर्त समझ लीजिए। इस वजीफ़े को आपको किसी भी वक्त में कर लेना है, जब आपको फुर्सत मिले तब आप इस तस्बीह का जिक्र कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है आप पाक साफ़ हो जाएं, बावजू हो जाएं, उसके बाद में वजीफ़े को शुरू करें। और अगली चीज़ जिसका आपको ख़ास तौर से ख़याल रखना है, ये तो आप भी जानते हैं, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी दवा लेने के लिए, अगर हमारे दिल में यकीदा ना हो तो शायद वह दवा काम ना करे, और अगर यकीन होगा तो दवा चाहे कैसी भी हो लेकिन शिफा हमें मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हम कोई अमल या वजीफ़ा करते हैं तो इस पर हमें यकीन होना बहुत ज़रूरी है। दिल में ये यकीदा रखें, ये जो हम तस्बीह पढ़ रहे हैं इसमें अल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी देगा। अगर ऐसा यकीदा आपके दिल में है तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह हर नामुमकिन चीज़ को आप मुमकिन कर सकते हैं इस तस्बीह को पढ़कर। अब किस तरीके से आपको इस तस्बीह को पढ़ना है वो बताऊं मैं आपको, इससे पहले कि एक ऐलान सुन लीजिए जिसको आलिम साहब ने आप सभी लोगों तक पहुंचाने को बोला है। इस वक्त आलिम साहब इबादतों में मशगूल हैं। उन्होंने बोला है कि आपकी वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को बोल दो, अगर वो लोग अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो वह लोग कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम या जो भी आपका मसला है वो लिख दीजिए। रोज़ाना आलिम साहब शाम में कमेंट चेक करते हैं, अगर आपका नाम कमेंट बॉक्स में होगा तो इंशाअल्लाह आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में शामिल होने के लिए आप अपना पूरा नाम कमेंट में या फिर जो भी आपका मसला है, मसाइल है, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आप लोग दुआओं में शामिल हो जाओगे। अब आप इस तस्बीह को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। अगर आपके ऊपर अचानक से कोई परेशानी आती है, कोई दुश्मन आपको सताता है या फिर आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं या कोई मुसीबत आ गई, तो देखो मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती, इसलिए इस वजीफ़े को करने की कोई कैद नहीं है। तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं उसी वक्त। और अगर आप किसी हाजत को पूरा करने के लिए, कोई दुआ को पूरा करने के लिए, कोई अपने दिल की ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका बेहतर तरीका इशा की नमाज के बाद है। रात में आप हर काम से फारिग होने के बाद तस्बीह गौसिया का जिक्र करें इंशाअल्लाह। फिर आप देखेंगे इस तस्बीह को पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह, इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ना है। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह, इस तरीके से 100 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था।
یہ بہت جلالی عمل ہے۔ اس عمل سے لوگوں کی فوراً ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ چاہیں وہ پا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اس وقت میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ویسے تو اس وظیفے کو 7 دن تک کرنا ہوتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو ایک بار کریں، اس کے بعد اگر آپ کو اس سے فائدہ ملے تو آپ لوگ باقی کے 7 دن مکمل ضرور کر لینا، اور مجھے پورا یقین ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کو فائدہ نہ ملے۔ اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 7 دن کرنا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ 7 ہی دن مکمل کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدے محسوس ہو رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی بھر اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ روزانہ چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے فائدے ہی ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے مولا تو اپنے محبوب پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صاحب اولاد عطا فرما، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے مولا ان لوگوں کے دلوں میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی تمنا ہے، جو بھی حاجتیں ہیں، میرے مولا ان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، اے اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اے پاک پروردگار تو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے، تو عطا نہ کرے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ اے میرے مولا تو ہمارے دلوں کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے میرے پاک پروردگار دنیا بھر کے تمام مسلمان کی ہر بری چیز سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم لوگ ہماری خطاؤں کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہماری آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ڈال دے، نمازوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے پاک پروردگار میں نے یہ جتنی بھی دعائیں ہاتھ اٹھا کر کی ہیں، میرے مولا تو ان تمام دعاؤں کو اپنے محبوب پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ آمین اللہم آمین۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ یہ تسبیح بہت زیادہ پاورفل ہے، ہو سکتا ہے آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی کی بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ایسے ہی ویڈیو کو شیئر کر دیں، بس آپ کے جتنے پریشان لوگ ہیں جاننے والے ان سبھی لوگوں تک آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو وہ آپ کی وجہ سے اس تسبیح کو پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کسی کے ورد کرنے سے آپ کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ سوچ کر آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔